हेलो गाइस जय जगन्नाथ। चलतु स्टार्ट करवा आज मोर आउ गोटे फ्रेश ब्लॉग को। तो आज आम बाहरी पड़ीचु गोटे एमती गोटे जगह को माने आमर एठी एर्नाकुलम जंक्शन रो माने बहुत बड़ शॉपिंग मॉल अच्छी। आपण माने तो मोर तो जी थंबनेल तो देखिथिबे। तो चलतु वीडियोटा स्टार्ट करवा आउ बहुत इंटरेस्टिंग अच्छी। तो एबे आमे मेट्रो स्टेशन ची पाखापाखि हो गले। तो मेट्रो स्टेशन आम मेट्रो रे जीवा। तो मेट्रो रे तो गने टी आमको भल कहीं बहुत खरा। तो घर आड़े तो आमर एमती तो खरा नहीं। फाइनाली आम मेट्रो स्टेशन ने पहुँची गले। तो आम लिफ्ट रे जीवा लिफ्ट रे जीवा। तो ये आम मेट्रो टिकट काटी नीचे। तो मेट्रो टिकट काटी सारा पर स्कान करी आम माने समस्ते स्कान करी आसुँच बोले। मेट्रो रू उड़ी सारी। तो मेट्रो रू उलिकी खाली किछि बाट बाकी अच्छी मतलब मेट्रो रू उलिबा रास्ता रू उलिबा तापर मेट्रो स्टेशन जेकी जाई। तो आम गोटे फ्लोर रे उली सारा पर बेठ तुम किस कर फोटो उठे किस उठुच फोटो उठुचे आस्ते बुलिया फोटो। तो सी कहूँ नाच माड़ुची। लास्ट में पड़ी थी। तो फाइनाली आमे से मॉल भितरे आमे पहुँची गले। तो मॉल भितरे केमती का व्यू अच्छी। तो आपण मानक देखेबी सब देखु केमती बहुत माने या भितरे एटा गोटे एमती गोटे मॉल माने आपण ए टू जेड आपणकर कौन दरकार कौन नहीं सबू आपण को मिल जिवो। आपण थरे आसंतु एटिकी तापर या व्यू देखिले आपण को जदी माने बहुत मजा जदि न आसो ताहने मत कहे। तो चलतु आउरी एमती भल भल व्यू सब अच्छी मुझे देखेबी सब व्यू। गले छोट छोट पिला गेम
ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଆମର ସବୁ ସପିଂ ମଲ୍ରେ ଥାଏ। ତ ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେଇ ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଆମେ ଏବେ ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତ ଏଠି କେମିତି ସବୁ ଗେମିଂର ଇଏ ଅଛି ଆମେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେଇଠି। ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁ, ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁ। ମାନେ ୟା ଭିତରକୁ ମାନେ ସତରେ ୟା ଭିତରକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯଦି ବେଳେ ବି ଯଦି ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ତ ମାନେ ସପିଂ ମଲ୍ ତ ଆପଣମାନେ ତ ବୁଲିକି ତ ସାରି ତ ପାରିବେନି। ତ ଆଉ ସବୁ ବି ଆପଣମାନେ ଖୋଜିକି ବି ପାଇବେ ନାହିଁ ୟା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ମାନେ ଯିଏ ଆମେ ତ ବହୁତ ବୁଲିଲୁ, ଆହୁରି ଗୋଟେ ଜାଗା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ବହୁତ ଭେରାଇଟି ଅଛି ମାଛ ଆଉ ପନିପରିବା, ବହୁତ ଭେରାଇଟିର ସବୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ତାପରେ ୟା ଭିତରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଭ୍ୟୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ହେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ମାଛ ମାର୍କେଟ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଆମେ ୟା ଭିତରେ ଖାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଖାଲି ମାନେ ମାଛ ଭେରାଇଟି ମାଛ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ମୁଁ ହେଉଛି ଦେଖେଇବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ବହୁତ ଭେରାଇଟିର ମାଛ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାଛ ଦେଖେଇବି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଦିନ 2ଟା ହେଲାନି, ଆମେ ଲୁଲୁ ମଲ୍ ଭିତରୁ ଆମେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ଆସିଲେନି। ତ ବହୁତ ଖରା ହେଲାନି, ଭୋକ ବି ଲାଗିଲାନି ଶୋଇରେ। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି କଥାଟା ଅଛି, ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି କଥାଟା ହେଉଛି କହିବି। ତ କହିବି କ'ଣ ଦେଖେଇବି ବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଗୋଟେ ବହୁତ ନାଇସ୍ ଭିୟୁ ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ ଏମିତି, ମାନେ କେଉଁଠି ବି ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଦେଖିନଥିବେ ମାନେ ଏବେ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅଛି, ତ ସେଇ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂଟା ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିବେ। ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି କେଉଁଠି ବି ସେମିତି ଏମିତିକା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ହେଉଛି ନଥିବ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଦେଖେଇବି, ଚାଲନ୍ତୁ
से इंटरेस्टिंग होची माने एଠିकार हमर केरल रे माने मेट्रो स्टेशन रु जो लुलु मॉल अछि से अछि लुलु मॉल को मेट्रो स्टेशन रु लुलु मॉल को तार अछि केमती कनेक्टिंग के हेची पूरा मेट्रो वाला तो चालू तो आपण सेटा देखंतु आ केमती हेची कमेंट रे निहाती जणिबे तो चलंतु देखंतु। तो चलतु एबे तो बहुत तो समय हो गलानी तो चलतु आम नेक्स्ट देखा बाहरी बस बस पड़े रूम्रे बस भिउ टे नहीं बस आ रोड भिउ टे नहीं तो आम ए बस चढ़ी मेट्रो चढ़ी पहाड़ चढ़ी सब चढ़ी आसीगले आम रूम पहुँचीगले तो जदि मो भिडियोटा आपण मानक जदि भल लगी लाइक करंतु शेयर करंतु और सब्सक्राइब करंतु। जय जगन्नाथ।